त्रिपुरा पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया है। त्रिपुरा पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से शनिवार को राजधानी के रविंद्र भवन परिसर में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। दिन के कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा मौजूद थे। इस दिन मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि ये कार्यक्रम 75वें स्वतंत्रता दिवस के आसपास आयोजित हर घर तिरंगे के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि देशभक्ति और देश के लिए प्रेम हमेशा लोगों के मन में बनी रहे। दिन के कार्यक्रम के दौरान पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखने को मिली। ছিল যে যখন আমরা এই প্রোগ্রামটা আনলাম যে হর ঘর তিরঙ্গা, তো সেই উপলক্ষে ওনারাও বলছেন যে আমরা এই যে অভিযান তার সাথে আমরাও পা মিলাতে চাই। তো আজকের এইজন পাম্প অপারেটর সংঘের তরফ থেকে আমাদের যে আমাদের পার্টির থেকেও যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কমলদেব মহোদয় আমার সাথে আছেন। তো ওনার অনুপ্রেরণায় আজকের এই পদযাত্রা ওনারা এখান থেকে শুরু করছেন এবং আমাদের ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস আগামী 15ই আগস্ট হচ্ছে, অর্থাৎ ৭৫ বছর যে পূর্ণ হতে চাচ্ছে। তো আমি আজকের এই ওনাদের যে পদযাত্রা মানুষকে ওনারা যে অ্যাওয়ারনেস করতে চাইছে যে পদযাত্রাতে মাধ্যমে সবাই ঘর ঘর তিরঙ্গা যে অভিযান, আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে আমি স্বাগত আমি ব্যাপক করবো।